Hello everyone. Thank you for being here. Gracias por estar aquí, bien puntuales in class, in our English class. Déjenme checar mi. Aquí estamos. Okay, welcome to our English class, Lorena. Thank you, Oscar, Marta, Eduardo, Kenai, Eduardo, Camila, Jacqueline, Eric, Vianney, Rocío, Daniela, Oscar, and Raquel Guzman. Very good. Very good. Yesterday, let's remember, yesterday we talked about active and passive voice. What do you remember about that, Rocio? Please remember, Hi, teacher. remind me or remind us over the last class. ¿Qué recuerda Rocío? What do you remember about the active and passive voice? ¿Qué se le quedó? Que alguien le pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es voz activa? ¿Qué es voz pasiva? What did you say? Bueno, ayer no entré, pero me puse a estudiar el día de hoy. Great, that's very good for you. Entonces, la voz activa es la que solemos utilizar comúnmente. Sí, casi comúnmente decimos, mi papá hizo esta casa hace muchos años. My father, ¿verdad? Decimos primero, my father constructed this house many years ago. O, ¿verdad? Si la cambiamos, decimos many years ago. O the house was constructed by my father many years ago. Eso es lo que vimos. Casi siempre hablamos con la voz pasiva, voz activa, perdón, pero se utilizan ambas. Vean, vamos a recordar un poquitín nada más para quien no estuvo, lo que vimos ayer. Dijimos, yesterday we said that active and passive voice. Aquí está. No, pero antes de eso yo quería ver esta otra. Ok, dijimos que the active and passive voice, active and passive, el sujeto en la activa, el sujeto hace la acción, es quien hace, ¿verdad? Mi papá construyó o X cosa, ¿verdad? Mi papá hizo eso, es quien hizo es la acción, hizo esa acción. Lo que hace el sujeto es activa y la pasiva nos enfocamos en esa acción que se hizo. Entonces, vean, nos decía que activa, Ram killed a Raban. Y en la pasiva, Raban was killed. Dijimos que en la activa, pues ya vimos que podemos usar tiempos. Ahorita vamos a recordar. Tenemos otro ejemplo. The boy throws the ball. Vean, desde que vemos el verbo en presente, sabemos que the boy throws the ball. Pero en pasiva hablamos ahora del ball. Aquí es el subject, el boy, el verbo, y acá es como objeto. El boy hizo, ¿verdad? Pues hizo, ¿qué es el throw? Que dijimos que era el throw, como patear, ¿verdad? El balón, la pelota. Y acá en la voz activa, lo que hizo este niño comienza por la voz pasiva con lo que hizo el niño, con la acción que hizo el boy, que es the ball es pateado por el niño y dijimos que puede ir a adicionar el by cuando es importante saber quién hizo la acción y cuando no, pues no, ¿verdad? The ball is thrown by the boy. Pero no vimos aquí que en la voz activa el subject va a ser my grandfather, mi abuelo. Un verbo en pasado, past tense, en la voz activa. My grandfather built that house. Construyó, ¿verdad? My grandfather built that house. Mientras que en la pasiva hablamos ahora el object se convierte en subject, se viene y se hace como el sujeto de la oración en la voz pasiva y comenzamos por that house. Pero aquí llevamos el verbo to be en pasado, que ya vimos que puede ser en todos los tiempos. Aquí está en pasado el verbo to be y el pasado participio del verbo. Y dice, that house was built by my grandfather. Aquí es importante saber quién la construyó. Sabemos que es my grandfather. Entonces, esto a grandes rasgos era la voz pasiva y la voz activa, ¿verdad? Pero nos vamos a ir también aquí. Vimos esto.
Dijimos que también, pues podemos, el verbo to be, la voz, ay, esto no, dijimos que la voz, ¿qué me pasa? A ver, espéreme porque aquí algo me dice ya. Ok, dijimos que, pues para formar la voz pasiva se forma con cualquier forma del verbo to be y un pasado participio que es el verbo 3, V3. Vean, aquí lo tenemos en presente y así sucesivamente en futuro y vamos a continuar. Vamos a continuar. El día de ayer vimos el simple present, vimos la voz pasiva en simple present, que ustedes lo hicieron súper bien. Ya vimos aquí está en activa, la convertimos a pasiva, pero hablando puro de simple present. Vimos el verbo cleans, John cleans the bathroom, voz activa, pero en pasiva es the bathroom, is cleaned, ¿verdad? Is cleaned, porque desde que vemos el verbo en presente, sabemos que va a ser la pasiva, pues también en presente con el verbo to be is. They understand Spanish. Spanish is understood by them. The electrician test, the fire alarm. The fire alarm, empezamos con the fire alarm is tested. Esto lo vimos el día de ayer. Muy bien, pero para hoy tenemos, si nos dice, es que no veo, dejen quito esto, dice rewrite the sentences in passive voice. Tenemos más práctica, pero con el past simple. Yesterday we talked about the simple present. Ahora tenemos el pasado simple. Vean, tenemos el verbo built, bought, stole, arrested, and swam. Voz activa dice Frank built a house. Frank built a house. Ya vimos que para la voz pasiva comenzamos. Aquí está el subject, verbo en pasado, y el object. Comenzamos la voz pasiva con el object que se convierte a subject. ¿Y cómo nos quedaría la primera, Marta Silvia? Frank built a house. Frank built a house. ¿Cómo nos queda, Marta? A house. A ver, lo hacemos. The house. The house, ya tenemos el subject house. The house. Recuerde que es pasado, past simple, estamos hablando en pasado. Ayer hicimos en presente, ahora en pasado. The house. Va muy bien hasta ahorita. The house was. Y el verbo built. Built queda igual porque el pasado y pasado participio es igual. The house was built. Sí es importante. If it is important to know who built the house, we're going to write by Frank. But if it is not important, si vemos que no es importante y we know that is not important, we don't write by Frank. But in this case, we are going to write by Frank. The house was built by Frank. This is the past. And number 2, she bought for apples. Camila, can you complete the number 4, please? Ay. Camila, she bought for apples. Active. Yes. The apples were bought by her, but her isn't completely necessary for the sentence. Perdón, es que se escucha un ruido medio extraño. A ver, otra vez. ¿Sí me escucha así? No, no muy bien. A ver, espera. For apples. Ay. ¿Sí ya se escucha mejor? Sí, ya mejor. Ok. Dice, the 4 apples were bought by her, but by her isn't completely necessary for the sentence. The 4 apples Were bought. Así puede quedar nada más. The 4 apples were bought. The 4 apples were bought.
Así puede quedar. Ya no ponemos por ella ni nada por el estilo. Muy bien. Next one says, the man stole the blue car. The man stole the blue car. Can you complete, please, Lorena, this third sentence? Yes, teacher. Mm, What is the subject now? The man stole the blue car. Hay que identificar ahora. Vea, este es el subject. the el blue verbo, car The blue car. was The blue car was. Oh, stolen stolen by the man. by the man. The blue car was stolen by the man. Very good. The blue car was stolen. Nada más voy a subrayar esto. Was stolen. Very good. The police arrested the thieves. The police arrested a thief. Remember that we are talking in past simple. Vamos a pedirle. Let me check. ¿Quién más estaba? Jacqueline, can you complete the number 4? Okay. The thieves was Arrested, but remember that the thieves is plural. the thieves were arrested. Is it The important to police? know? It's important to know who arrested the thieves? Yes. Yes, by the By police. the police. Okay, because sometimes the thieves are arrested. Only the police arrest the thieves. Okay, the thieves were arrested by the police. Very good. Next one, let's continue with the next one. Eduardo, can you complete? Remember that we are talking about the passive voice in simple with the past simple. Jack swam 200 meters. Eduardo, can I? Oscar Piña. Yes, teacher. Okay. Jack swam the 200 meters. ¿Qué significa swam? Swam, swim, swam, swim. What is swim? Swim. Nadar. Okay. The 200 meters were swam by Jack. Where? What Were is swam partial? swim? Swim, swam, Or swim? swim. Swim. Remember, swim present, swam past, swim past participle. Okay. Okay? By Jack. By Jack. Very good. This is the passive voice in past simple. Remember. Okay, very, very easy. Lo hicieron muy bien. Frank built a house. The past passive voice, the house was built by Frank. She bought for apples. She bought for apples. The 4 apples were bought. Very good. The man stole the blue car. The blue car was stolen by the man. The police arrested. Remember, arrested. Remember the ending, ed. Remember that we have 3 endings in the ed in the past. The, T, and ed. The police arrested the thieves. The thieves were arrested by the police. Jack swam 200 meters. The 200 meters were swum by Jack. Very good. Good. Teacher, You did it perfect. Yes? in the question 4, Yeah. that this is Plural. ladrón. Ladrones. Oh, okay. Singular, thief. Singular es thief con F. Pero sabemos que cuando es thief, ya en plural quitamos la F y ponemos V y ES. Thieves. The thieves were arrested by the police. Okay, very good. Thank you. This is the past simple.
Yesterday we saw, we review simple present, but now we have rewrite sentences with passive voice, will, future. Look, now we're going to work with the future, with will. Henry will drive Charlie home. Look, this is the active voice. Henry will drive Charlie home. ¿Cómo será en la voz pasiva? Henry will drive. ¿Qué será el will drive? Es como cuando llevamos a algún amigo o amiga a su casa, que pues lo llevamos, will drive, es como pues llevarla a su casa. Henry llevará a Charlie a su casa, obviamente en el carro. El will drive es la acción de manejar, de llevar a alguien. Henry will drive Charlie home. Pero ¿cómo será en el future? ¿Cuál es aquí ahora el sujeto? Aquí el sujeto es Henry, el objeto es acá. ¿Cómo será? Henry will drive Charlie home. Henry llevará a casa a Charlie. Vamos a hacer un ejemplo. Charlie will be. Vean que vamos a juntar el will porque ahora es future. Sabemos que el future es el will y el verbo en su forma simple del verbo to be. Dijimos que en todos vamos a usar el verbo to be en diferentes formas, en diferentes tiempos. Ahora estamos en el futuro. Charlie will be driven home. Si es importante, ponemos Charlie will be driven home by Henry. Si es importante, ponemos by Henry. Charlie será llevado a casa. Si sabemos que es importante, ¿quién lo llevará a la casa? Charlie will be driven home by Henry. Si creemos que no es importante, pues no, pero lo podemos agregar. Tenemos otro más. We will not send, ay, ya se las dije. We will not send the tickets. We will not send the tickets. We will not send the tickets. No enviaremos los boletos. ¿Cómo se vio que quedaba en passive voice usando el futuro con will? ¿Cuál es el subject ahora? The ticket. Ticket Ok. will not be sent Ajá. by us. Nada más puede quedar así. The tickets, subject ahora, will not be sent. No serán enviados. Simple y sencillamente así puede quedar. The tickets will not be sent. ¿Cuál es la negación también del will not? Want. The tickets won't be sent. Tickets won't be sent. The tickets won't be sent. Vean, es sencillo porque solamente le estamos agregando el be, porque dijimos que en todos va a llevar una forma del verbo to be. Aquí lo lleva con unido al future. The bus driver will take the tourists to the hotel. The bus driver will take, vean que este conductor llevará a los turistas al hotel y nos dice the bus driver will take the tourists to the hotel. ¿Cómo lo cambiamos a passive? This is the bus driver subject en voz activa will take the tourists to the hotel. ¿Cómo lo cambiaremos? The tourist Ajá. will be taken Ajá. to the hotel. Okay, very good. The tourist, subject, the tourist will be taken, serán llevados, will be taken. Vean que el pasado participio de take es taken to the hotel. El conductor, el chofer llevará a los turistas al hotel. Los turistas serán llevados al hotel. Pero si decimos, ¿pero quién nos va a llevar? Podemos agregarle, the tourist will be taken to the hotel by the bus driver. Si no queremos saber quién nos llevará, simplemente the tourist will be taken to the hotel. The tourist will be taken to the hotel. Nada más, serán llevados al hotel. No nos interesa saber. We are not interested in to know who, but we are interested in by the bus driver. Very good. We have a question. Will Oliver cancel the meeting?
Will Oliver cancel the meeting? Look, véanlo, chequenlo, analyze it, analícenlo. ¿Cómo lo cambiaremos a passive? Will Oliver cancel the meeting? ¿Cómo iniciamos una pregunta con will? Igual va a ser para él la voz pasiva. ¿Cómo iniciaremos? Will The meeting the meeting? Will the meeting? Ya. be canceled? Y muy bien. Vean que las preguntas siempre las vamos a iniciar, ¿verdad? Pues con el auxiliar. En este caso es el will. Will, subject, the meeting. Will the meeting be? Ya tenemos el will be. Por eso es pregunta, primero ponemos el will y luego el be. Will the meeting be canceled? Will the meeting be canceled? ¿Será cancelado la reunión? Si queremos saber, dijimos, si es importante. If it is important to know who is canceling the meeting, we are going to add, will the meeting be canceled by Oliver? ¿Será cancelado por Oliver? Pero si no queremos saber quién nada más si será cancelado, así nos queda. Y por último, I will answer the questions later. I will answer the questions later. ¿Cómo nos quedará si la pasamos a voz pasiva? ¿Cuál es el subject? The questions The questions. The questions is the subject. The questions will be answered will later. be answered later. Vean, sencillísimo. We need to identify. We should identify the subject. In this case, the questions will be answered. Will be answered later. Vean, I will answer the question later. Contestaré las preguntas más tarde. Las preguntas serán contestadas más tarde. The question will be answered later. Look, we talk about the future with will. Ya vimos in simple present, in simple past. Now, with future. Remember, future will and be. Will be. Will not be or won't be. Will be taken. Will not sent. Will be driven. Charlie will be driven, perdón, driven. Will be driven es el will, be y el pasado participio. Will con negación, ¿verdad? A ti que es will not be. Aquí, will not be. Aquí está mal, fíjense. No me dijo alguien. The tickets will, no, es el be. Sí, will not be sent. Aquí tenemos el sent. Will be taken, will be canceled, and will be answered. Very good. Pero para que nos quede más claro, vamos a tener, nos dice, match the correct English tense in the passive to the given forms. Look, dice, are recording. We need to identify, tenemos que identificar, ¿verdad? En qué tiempo estará cada uno de ellos. Vean, are recorded, was been given, has been done, had been built, have been played, is written, was made, will be showed, were sold, and are being discussed. Pero nos dice match, relacione, match the correct English tense. We have 10 different sentences with different tense in the passive to given verb forms. Look, we have the tense past perfect, past continuous, present perfect, present continuous, simple past, simple present, and with future. Dijimos que la voz pasiva puede ir con cualquier forma del verbo to be y tenemos los diferentes tiempos. Past perfect, past continuous. Analyze these 10 ones. Are recorded, was being given. What do you think? Let me check. Rocio, look at the number one. Are recorded. What tense belongs to? What tense? Is it past perfect? Is it past continuous? Is it present perfect? Or so on?
are recorded. Belongs to present simple. Simple present, sorry. So present, very good. Are. And the past participle recorded. Are recorded. We talk in simple present. Very good. Thank you, Rocio. Was being given. Eric Cano. With tense belongs to was being given. The expression was being given. In past, simple past. Simple past. Simple past. Look, it will No. be simple past. So, simple past. Remember that in simple past we don't have the ing form. Okay. Is the this term was seen in the last class? That will future. No, is the oh, you know. Okay, no problem. Look, ing. Remember when we have the ing form, we're talking about what, Daniela? Hi, teacher. What Es, being given? es perfect. Excuse me. Presente perfecto. Present perfect. Do you think so? Okay, Camila. Okay, check. Me, What teacher. being? Remember the ing form, the ing ending. When do we use it? Vianney, ¿quién se, Vianney says me or Lorena? Mi teacher, a ver si Okay, estoy bien. Vianney. Es past continuous. Past continuous. Look, we have the past continuous. Continuous. When we talk about present continuous or past continuous, the verb, we add the ing ending to the verb. Okay. Either present continuous or past continuous. Very good. Was being given. Very good. Thank you, Vianney. Now we have has been done. This expression has been done. Raquel. What do you think is the correct form? Has been done. Has been done. Remember the tenses. Has been done. Past perfect. Excuse me? Past perfect. Past perfect has been done. Do you think so? What do you think about that, Jacqueline? Let me check if Jacqueline agree with you. Present perfect. Present perfect is in present. Has been done. Present perfect. Okay. Present perfect. Very good. But what about the next one? Had been built. Can I want to listen to Kenai. Eduardo. Had been built. No, is not here with us. Me, teacher. Okay, Lorena. Past perfect. Past. Now we have the past. Past perfect. Present has been done. Past perfect had been. Remember that present perfect is with has. The past had. Very good. Thank you. Have been played. Have been played. Daniela. Now we have been played. Ahora sí es presente perfecto. Present perfect. Okay, look, has been, have been. Remember that we said that in the present perfect, we use have or has, have or has, plus the past participle. Okay, have been played, present perfect, has been done, present perfect.
Very good. Is written. Is written. Eric. Is written. A simple present. Excuse me. Excuse me. Simple present. Okay, simple present, very good. Is written. Simple present are. Remember, in the simple present, we use is or are. Is or are. Simple present, simple present. Present perfect, has or have. Okay, she has been, he has been done, I have been played, they have been played. Very good. Was made. We have one more expression. What was made? Raquel was made. Raquel, can you identify was made? What English tense belongs to? Past continue. Past continue. Remember that when we said continuous, the verb has ing and it doesn't have ing. Remember past continue. Continue es porque continúa, está leyendo, está escribiendo, estaba comiendo. Verb with ing. Was made. Marta Silvia, what do you think about that? I think the simple past. Simple past. Okay, simple past. Simple present, we use is or are. Simple past, was or were. Simple past, okay, was made. Fue hecho. The car was made. Fue hecho, pero es en pasado, ¿verdad? Simple past. Very good. Will be showed. Will be showed. Oscar. Me, Okay, Vianney. Will be showed. will future, Will, future with will. Future. Okay, will be showed, future with will. Ahorita lo acabamos de ver. Were sold. Were sold. Raquel. Were sold. It's very important to identify the past, the English tenses. Debemos de identificar, ¿verdad? Es muy importante identificar cada. Past perfect. Were sold. Did you say what? Past perfect? Past perfect. No. Past perfect. Vea, aquí tenemos un past perfect. ¿Se parece a past perfect? No, ¿verdad? ¿Por qué? El pasado perfecto debe llevar Simple past. simple past. Simple past, el pasado simple. The tickets were sold. Los boletos fueron vendidos. The tickets were sold yesterday. My house, my cars, mis carros, mis aretes, were, es plural. Simple past. Are being discussed. Are being discussed. ¿Quién contesta esta? Ya estamos terminando. Me, teacher, Jacqueline. Okay, Jacqueline, are being discussed. Present continuous. Present continuous. Vean, aquí tenemos el presente continuo. Present continuous, ¿verdad? Are being. Están, no, por ejemplo, si hablamos de cosas, de algunas cosas, are being discussed, están siendo discutidas, ¿verdad? X cosas. Vean, present continuous, present continuous, past continuous. Present is o are, verbo con ing. Past continuous, was o were, con verbo con ing.
Ok, entonces look, are recorded, simple present, are recorded. Vamos a ver así, el verbo to be en presente, are simple present. Pasado continuo, vemos was o were con el verbo con ing. Ok, was being given. Present perfect, recuerden que el present perfect tenemos has or have, has or have, has or have. He has been done his homework. She has been done his homework. I have played, he jugado, he jugado. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Aquí nada más en lugar de has o have, tenemos el had, no cambia para todos los sujetos. Had been built, pasado perfecto. Simple present, pues ya vimos is o are. Simple past, was o were. Vean, past, was o were. Was o were, simple past. Futuro will be. Y present continuous, como el present continuous, tenemos acá otro, no, present continuous, nada más tenemos otro, past continuous, esto es pasado. Entonces es muy importante identificar en qué tiempo está cada una de ellas, ¿verdad? Lo hicieron muy bien, es un repaso de los tiempos que se han visto hasta el día de hoy. Ok. Identificaron muy bien. Luego nos dice choose between active or passive voice. Ya debemos, we should be able to identify between active or passive voice. Ya debemos ser capaz de identificar. Dice boys like to play soccer. Ya debemos identificar si es voz pasiva o si es voz activa. Véanlo, chequenlo. Y It's active díganme, voice. por favor, Camila, para usted, ¿qué será? ¿Active voice or passive voice? Yes. Active voice. Active voice, very good. Subject and verb. Subject and verb in simple form, nada más. Subject and verb in simple form. Boys like to play soccer, very good. Thank you, Camila. This room has been painted blue. Recuerden, ahorita acabamos de ver esto, has been painted. ¿Y cuándo usamos todo esto? Subject, have or has, pasado participio, and so on. Marta, Silvia, this room has been painted blue. I think passive voice. Passive voice, very good. Passive, ¿por qué passive? Porque estamos viendo has been painted, tres cositas, ¿verdad? Aquí nada más es subject y verbo en forma en presente. This room has been painted. Muy bien. Cricket is played in Australia. ¿En qué forma estará? Active or passive, Lorena? Passive voice. Passive voice, passive. Is played, cricket is played, subject, verb to be in present y pasado participio. Muy bien. Next one. I am given a book. I am given a book. Can I? Vamos a ver si esta queda ahí, Eduardo. Parece que no. Oscar. I am given a book. No. Es active voice. Hay dos Oscar, Oscar Piña y Oscar Domínguez. Oscar Domínguez, perdón, sorry. Oscar Domínguez. Passive voice. Passive, también es passive, desde que vemos el verbo to be en presente. To be given, very good. We have lost our keys. We have lost our keys. Rocío. Yes, is passive voice. Passive, we have lost our keys. Active. Or active, No sorry. tenemos verbo to be en esta oración. Nada más el subject, we, verbo en su forma simple. We have lost active voice.
Okay. You may see dolphins here. You might see dolphins here. Le pedimos a quién le vamos a pedir. Déjenme ver. A Me, Eric, teacher. Eric Cano. Ok, dice Daniela que ella mira. You might see dolphins here. Dice, podrías ver delfines aquí. You might see dolphins here. Dani. A ver, es que, bueno, sí tengo duda, pero según yo es activo. Bueno, active. Okay, active voice. Very good. Very good. The report must be completed by next Friday. The report must be completed by next Friday. Raquel. The report must be completed by next Friday. Passive. Passive. ¿Por qué, Raquel? Porque lleva una forma del verbo be. Lleva el verbo be. Very good. They were singing a song in the lesson yesterday. They were singing a song in the lesson yesterday. Le pedimos a Vianey. Yes, teacher. Es passive. Passive. Perdón. Active. Ahí me confundí, Ya teacher. que no tenemos el Es verbo que pasado participio, no aparece el verbo en pasado participio, no tenemos. They were singing a song in a lesson yesterday. Es voz activa. me fui con la idea de otra cosa. Bueno, gracias. No se preocupe. A letter was written to her some days ago. A letter was written to her some days ago. Teacher. Ok, adelante. Is active. Active, passive. ¿Por qué active? Porque desde que active ya tenemos el subject, a letter, verbo to be, was, verbo en pasado participio, written. A letter was written. Ok. A letter, subject, verbo to be en pasado, pasado participio. A letter was written. Debe llevar passive, el verbo en pasado participio. ¿Sí? Okay. The black bike is being repaired at the moment. Mi teacher. Ok, Vianey. Es active. Active. Chéquelo bien. A ver, es que... No, sí, es passive. No. Teacher, me quedó una duda de la que contesté hace un momento, la de they were, ¿sí? Ajá. Estoy viendo que tiene were y abajo es was y está en pasivo y arriba le dijo que era activo. Pero otra vez. Ahí ya me quedé confundida. Y es que vea que aquí dice Were. repaired, aquí lleva el verbo en pasado participio, pero aquí no tiene verbo. La 8 y la 8 y la 9 No. están con were y was. A ver, otra vez. A ver. They were singing a song. They were singing. Ok, ¿esta qué es? They were Es que decía yo que era passive, pero me dijo que era activo. No, es que estaban cantando una canción, no lleva las pasivas, passive voice, ven passive, lleva painted, played, given, aquí no lleva de ese verbo, completed, aquí no lleva, singing, pues no es, we're singing, no, Es- passive, written, passive, repaired. Entonces, a las activas no llevan, ¿cómo le diré? Podemos poner, vea, activa. I like está en presente. Boys like to play. We have lost, hemos perdido, pero nos falta el verbo to be. ¿Ok? Recuerden que en la voz pasiva es el subject, el verbo to be en cualquiera de sus formas.
y luego el verbo en pasado participio. Si le falta una de esas, no puede ser. Ve, aquí tampoco lleva ni verbo to be, ni verbo en pasado participio, ¿verdad? ¿Sí? Aquí, Ok, aquí sí lleva to be, pero no lleva verbo en pasado participio, porque el singing no es pasado participio, es... ¿Ok? ¿Sí? Ujú. Sí, sí, teacher, gracias. Vea, aquí sí lleva been painted. Is played, presente. Verbo to be en presente. Am, presente. Given. Be, must be completed. Ok. Was es pasado. Was written. Is being, pues ya vimos el present continuous. Ok. Por eso. Ok, Muy bien, entonces esto era nada más para que nos quede un poquito más claro el uso de la voz activa y la voz pasiva y que lo podemos utilizar con cualquier tiempo, ¿sí? Como lo vimos, pues lo acabamos de ver aquí en aquí. Para eso vimos esto, pues para que chequen que, pues, pues todos estos tiempos, los que hemos visto, pues son en la voz pasiva. En the passive, todo esto es en passive. Present, past continuous, puede llevar present y el pasado participio. El verbo to be en cualquiera de sus formas. ¿Ok? ¿Sí está claro? Bien, y por último de este tema que estamos viendo aquí, the metro. El metro, ¿verdad? Vamos a continuar viendo Passive Voice, pero con una lectura. Quiero escucharlos leer y vamos Yo, a leer. Dani, comienza. We are going to talk about the metro. Pay attention because then we are going to have some questions. Vamos a preguntar a ver cuánto entendimos. Very good. I wait. Okay, dice the metro. The Mexico City Metro is considered one of the best and the biggest underground transportation systems in the world. ¿Les sigo? Ajá. Over 4 million passengers are transported daily and about 2 million kilometers Ajá. a month are traveled. In Remember two and two. In 1986, ajá. more than 1 billion people rode on the metro, which ranks, Deje de una vez le corrijo porque es N. sí, Ok, es one. porque Okay. no se me olvida. This 1 billion people rode on the metro, which ranks third after Moscow and Tokyo in total number of yearly passengers. Very good. And Mexico City is considered one of the best and biggest underground transportation systems in the world. Over 4 million passengers are transported daily and about 2 million kilometers a month are traveled. In 1986, more than 1 billion people rode on the metro, which ranks third after Moscow and Tokyo in total number of yearly passengers. Very good, Danny. Then continue with one more volunteer, voluntarios. Me. Come in, okay, go ahead. Yes. It says, although many people complain about the Oh, no, queue, no, it's crowd. about the crowd conditions on the metro, it is still one of the fastest and cheapest ways to travel within the metropolitan area compared to the New York City subway, where people are mugged or killed every day. The metro is also very safe. Okay, perfect, perfect. Although many people complain about the crowded condition on the metro, it is still one of the fastest and cheapest ways to travel within the metropolitan area compared to the New York City subway where people are mugged or killed. Vean que mugged or killed, that's similar. Every day the metro is also very safe. Very good. Si pueden leer así como está para no hacerlo grande, porque si está algo escrito mal, lo quiero corregir. Bueno, lo vamos a hacer, si no ahorita lo corregimos.
Ya hemos leído esto. Y otro voluntario, one more volunteer. Lo han hecho perfecto. Me, teacher, Ok, Lorena, go ahead. the decision to build the metro was made by President Díaz Ordaz on June 1967, 67, 67. and construction on line 1 was started just 15 days later, and those days, all the metro cars were imported from the France. Imported. The ED. Es muy importante decir la ED porque es pasado. imports Quedamos en import. Si no, were imported. Imported from France. Ok. Imported. Imported. were imported No, no es import. from France. Import sería importante. Imported. No, import no, es imported. Recuerden la terminación ED. Imported. 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 O Imported. se le dificulta were imported. Imported. Ok, pero casi diciendo I. Imported. From France. Ok. The 11 The, what's not the 11.5 0.5 kilometers long line covering the Zaragoza-Chapultepec route was officially opened Vea que aquí va a ser puro D. Opened. to the public on September 5th. 5th. Remember, 5 is different to says 5th. 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 1969 point lines No, nada más. 2 and El punto no lo decimos porque es punto y seguido. oh, okay. Lines 2 and 3 were added in 1970. The metro was enlarged one again in 1981 when 2 more lines were added. Lines 6 and 7 were added between 1983 and 1984. 1984. No, ya, pues ya casi acabó también. Okay, very good, Lorena. Thank you. Dice, the decision to build the metro was made by President Díaz Ordaz on June 19, 1967, pardon, and construction on line 1 was started just 50 days later. Oh my gosh. In those days, all the metro cars were imported from France. The 11.5 kilometer long line covering the Zaragoza-Chapultepec road was officially opened to the public on September 5th, 1969. Lines 2 and 3 were added in 1970. The metro was enlarged once again in 1981, when 2 more lines were added. Lines 6 and 7 were added between 1983 and 1984. And the last one more volunteer. Me, teacher. Okay, very good, Oscar. Go ahead. For many years, the price of the metro ticket was heavily subsidized. For over 50 years. Passengers were charged only 1 peso. Despite rampant inflation and escalating costs, both by devaluations on other economic pressures, in 1898, the price of a ticket was increased to 20 to 50, and finally to 100 pesos. 100 pesos. All indications are that the price will continue to go up along with inflation. Very good, Oscar. For many years, okay, we're going to check. Very good. We're going to understand all the context. We are talking about the metro. The Mexico City metro is considered. Look, we are talking about the passive voice.
which one is the first expression in the passive voice? ¿Dónde encontramos la primera expresión en voz pasiva? En el primer párrafo. The Mexico City Metro is considered one of the best and biggest. Aquí debe ser con minúscula, ¿no? Best and biggest underground transportation systems in the world. Vamos a encontrar el voz pasiva, ¿ok? Over 4 million passengers are transported daily and about 2 million kilometers a month are traveled. In 1986, more than 1 billion people rode on the metro, which ranks third after Moscow and Tokyo in total number of yearly passengers. ¿Cuál frase o dónde se encuentra la primera parte de la passive voice? ¿Dónde nos muestran una voz pasiva? I think in the second point, over 4 million passengers are transported daily and about 2 kilometers. ¿Cuál será la voz pasiva? Recuerda. Passengers are transported. Are, ajá. Ok, si ponemos el subject, podemos poner passengers are transported. Bien, porque tenemos look. This is the first one, lo vamos a poner así. Are transported. Passengers are transported, pero no había uno antes. ¿Alguien vio uno antes o hasta ahí vamos bien? Aquí está. Yes, is one, is in the metro is considered one of the best and biggest. Okay, the metro is considered, vean, simple present, is considered. The metro, the Mexico City Metro, sería todo esto, ¿verdad? Porque es el subject, the Mexico City Metro. Ok, lo vamos a dejar. Is considered, metro is considered, passengers are transported. ¿Habrá otro más? No solo estos. Vamos con lo siguiente. Although many people complain about the crowded conditions on the metro, it is still one of the fastest and cheapest ways to travel within the metropolitan area. Compared to the New York City subway, where people are mugged or killed every day, the metro is also very safe. Si encontramos algo, parece que no, ¿verdad? The decision to build the metro was made by President Díaz Ordaz on June 19, 1967, and construction online was started just 50 days later. ¿Tenemos algo hasta ahí? Hasta el primer punto. Yes, teacher. Ok, adelante. The metro was made by President Díaz Ordaz. Okay, the metro was made by President Díaz Ordaz. Vean que nos muestra aquí es muy importante. It's very important to know who was the decision to build the metro. The metro was made by President Díaz Ordaz. Very good. In those days, all the metro cars were imported from France. ¿Habrá algo más? Yes, is what stated used 50 days later? Excuse me. Was started? Was started, line one was started. Just 15. Hasta ahí. Was started. Line was es el subject, was started just 50 days later. In those days, all the metro cars were imported from France. ¿Habrá otra? Were imported? Where cars were imported. ¿Verdad? Cars were imported from France. The 11.5 kilometer line covering the Zaragoza-Chapultepec Road was officially opened to the public on September 5th, 1969. Lines 2 and 3 were added in 1970. ¿Habrá otro? Yes, Chapultepec Road was officially opened. Chapultepec Road was officially opened, aunque está the road was officially opened, was officially opened. Yes, porque tiene el subject.
la ruta, was, y el opened es el pasado. Okay, very good. Lines 2 and 3 were added in 1970. The metro was enlarged once again in 1981 when 2 more lines were added. Lines 6 and 7 were in between. Hasta ahí se encontrará otro. No, ¿verdad? Como que ya no. Was were important. Was opened. Was made. Very good. Last one. For many years, the price of a metro ticket was heavily subsidized. For over 50 years, passengers were charged only 1 peso, despite rampant inflation and escalating costs brought on by devaluations and other economic pressures. In 1898, the price of the ticket was increased to 20, 50, and finally to 100 pesos. All indications are that the price will continue to go up along with inflation. ¿Tendremos algo más o ya no? ¿Alguien está observando alguno? Yes, was heavily. Was heavily subsidized. Ticket was, ok, vamos a hacer. Si no llevara heavily, subsidized, pues sí. Muy bien. Otro más. The price of the ticket was increased. The price of the ticket. A ver dónde dice. Ok, antes de eso, tenemos otro. Yes, were charged. Passengers es el subject. Were charged. Muy bien. Vean otro más. In 1891, the price of a ticket was increased. The ticket was increased. Ticket was increased to 20, 50, and finally 100. All indications are that the price will continue hasta ahí. Vean que vimos y encontramos varios. Vean, passive. Cuando narramos algo, escribimos algo, pues se usa bastante. No bastante, pero más o menos usamos la voz pasiva. Entonces, vamos a ver una preguntilla, déjenme ver. Ok, le vamos a entender. ¿Qué nos dice en español? Lo primero, el primer párrafo. ¿Quién nos traduce? Yo, Ok, adelante. bueno, si alguien más no quiere, Ok, voluntarios, adelante. a ver, dice, el metro de la Ciudad de México es considerada uno de los mejores y más grandes transportes por debajo del sistema del mundo, no sé cómo decir eso. Bueno, Los subterráneos de los más... bueno, subterráneos del mundo. Alrededor de 4 millones de pasajeros son transportados diariamente cerca de 2 kilómetros en un... Cerca de 2 millones hacer- de kilómetros. 2 millones de kilómetros al mes son viajados. Es como de No entender. sé cómo decir eso. Sí, dice, and daily about 2 million kilometers a month are traveled. Son como recorridos esos kilómetros. No decimos viajados, pero pues es el viajar, recorridos, ¿verdad? En 1986. En 1986, más de 1 billón de personas han viajado en el metro. Sí. Como, ¿sí? Sí, es la idea. Road es de viajar, right? Road. Which, ¿qué es el rango? ¿Cuál? Rango. Como sí, es un... El rango, es que no sé. el rango es una tercera parte después de Moscú y Tokio y el total de número de los pasajeros anualmente. Muy bien. El siguiente párrafo. ¿Quién nos traduce el siguiente para entenderle? Aunque muchas personas se quejan, although many people complain about, aunque muchas personas se quejan sobre las condiciones, que es el crowded, cuando está muy lleno, cuando hay demasiada gente, multitud, sobre las
condiciones de las multitudes en el metro. Aún es el más rápido y más barato, aún es el medio de transporte más barato y más rápido para viajar dentro del área metropolitana comparada con el metro, el subway de Nueva York, donde las personas are, que es el moved. ¿Qué hacen en el metro? Que dicen, ahí es muy peligroso. ¿Por qué? Aparte de matar, asaltan, ¿verdad? Donde las personas son asaltadas o asesinadas diario. El metro es también muy seguro. ¿Quién me traduce la siguiente, más o menos? Yo, Eric. Ok, Eric. La decisión de construir el metro fue hecha por el presidente Díaz Ordaz en el 19 de junio de 1967. Y la construcción de la línea 1 fue comenzada después de los 50 días. Comenzó 50 días después. Bien, muy bien. ¿Qué más? En aquellos días. En aquellos días, todo el metro, Todo todos los carros del metro fueron importados desde Francia. muy bien. Y los 11.5 kilómetros de largo que tiene la línea. Se cubren la línea Zaragoza-Chapultepec. La ruta fue oficialmente abierta al público el 5 de septiembre de 1969. Las líneas 2 y 3 fueron agregadas en 1970. El metro fue alargado otra vez en 1981. Ok. ¿Cuándo? Cuando dos líneas fueron, Cuando dos líneas. Cuando más de dos Cuando dos líneas más o líneas más fueron agregadas, y la línea 6 y 7 fueron agregadas entre 1983 y 1984. Muy bien. Very good, Eric. Lo último, ¿qué nos dice? For many years, the price of a metro ticket was heavily subsidized. ¿Quién nos traduce este párrafo? Por último, para irnos. Por muchos años el precio del boleto del metro fue, ¿qué es el subsidized? Tenía subsidio, ¿verdad? Subsidiado. Sobre 15 años o durante 15 años se les cobraba solamente $1 a pesar de la inflación. El rampant es como rampante, pero no es así. A pesar del aumento de la inflación y los costos que subían, escalating cost, es como que subían mucho, traídos por las devaluaciones y otras presiones económicas. En 1998 el precio del boleto fue incrementado a 20 pesos, 50 y finalmente a 100 pesos. Todas las indicaciones son que continuará subiendo el precio dependiendo, ¿verdad? O junto con la inflación. Entonces, vean, era para ver, aparte de saber algo sobre el metro, escuchar que lo están leyendo perfecto y lo están entendiendo bien, pues vimos dónde encontramos la voz pasiva. Perfecto, perfecto por todos ustedes. José Luis no lo había visto, no le habíamos preguntado a José Luis. Los demás sí estaban, Jacqueline, todos. Muy bien, thank you everybody. Gracias a todos. Se pasó el tiempo rapidísimo, lo hicieron muy bien. Espero ya haya quedado claro el uso de la voz activa y la voz pasiva. Y continuamos. Let's continue tomorrow. Aquí los espero a todos. Remember that it's very important to attend classes, asistir a clases cuando puedan. ¿Ok? Cuando puedan. Thank you. Thank you, teacher. See you tomorrow. Tomorrow, thank you. And I hope to see you all. Thank you, teacher. A todos mañana. Thank you, Bye. teacher. Thank you, teacher. Bye, bye.